நாங்கள் வடகரை சித்த சமாஜத்திலேருந்து வரோம். ஈசா யோகாவை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இதோட நாங்கள் 4வது டைம் இங்கே வர்றோம். அங்கே வந்து பள்ளிக்கூடம் இருக்குது. அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பசங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இங்கே வந்ததில் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. நிறைய இங்கேருந்து படிக்க வேண்டியது இருக்குது. ആശ്രമക്കാരെ സ്വീകരിച്ചതും ഭക്ഷണവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതും ഭക്ഷണം ഏർപ്പാടാക്കി തന്നയ ഇവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വലിയ സന്തോഷം. ഇനി അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.